अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी तो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और किसी का मुताबिक न करे। और मैं इस चैनल पे जो खास अमल आपको बताने लगा हूँ, ये एक खास किस्म के बीज कह लें, जड़ी बूटी कह लें, समंदर सोक इसका नाम होता है। आप किसी पंसार के पास जाएंगे, वहां से ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। 20 रुपए 30 रुपए जितने को आप लेना चाहें। समंदर सोक उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है अमलियात में, जहाँ एक इंसान मोहब्बत की मामलात में तक कर चुका हो, सब कुछ कर चुका हो, लेकिन उसका मकसद उसे ना मिल पाया हो। इसमें मकसद मोहब्बत के मामलात में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस चीज की वजाहत बहुत जरूरी है। कोई भी आपका मकसद हो सकता है, लेकिन मकसद जायज होना चाहिए। समंदर सोख मैं दिखाई भी देता हूँ कि किस तरह की जड़ी बूटी होती है। ये 20-30 रुपए के आपको मिलेंगे। ये इस तरह छोटे छोटे ये होते हैं। इनको बाजार से आपने ले लेना है। ये पंसार जो होते हैं, जो जड़ी बूटियां बेचते हैं, ये उनसे मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि मोहब्बत के अमलियात करके या किसी और मामले में किसी इंसान को मिसाल के तौर पे समझाया देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बात समझ नहीं आती कि आप कहीं शादी करना चाहते हैं, वहां बार बार किसी को रिश्ते के लिए भेज रहे हैं, लेकिन नाकामी मिल रही है। या कोई अमल कर रहे हैं, उसमें नाकामी मिल रही है। या कोई आपका मोहब्बत के मामलात में कोई नेक मकसद है, निकाह करना मकसद है, या शादी करना, जो भी मकसद है, नेक मकसद है, उसमें नाकामी मिल रही है, तो समुंदर सो का अमल है, इसमें ये जड़ी बूटी का नाम भी यही है कि जहाँ इंसान थक हार गया हो तो मामला कर करके, तो वहां पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक छोटा सा तावीज है, उसमें ये समंदर सो के बीज रख के रोजाना एक तावीज जलाया जाता है। छोटा सा तावीज बनता है, 7 तावीज जलाए जाते हैं। वो ये अपना अमल असर दिखाना शुरू कर देता है। अमल मुकम्मल हो जाता है। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं देता, क्योंकि गलत तरीके से बताते हैं। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ मौजूद हैं, इनसे बहुत लोगों को आज तक फ़ायदा हुआ है। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ ज़रूर देखें। ना समझ आए तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उस पर दबा दें। आपके सामने खुद ब खुद बहुत तवीज़ात और वज़ाइफ आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। कमेंट ज़रूर पढ़ा करें। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स खुले हुए हैं। दीगर चैनल्स की तरह कमेंट बंदी किए गए हुए। आपको फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, और कोई भी मसला हो कमेंट्स में छुड़ा करें, ताकि उसकी वीडियो बना के दी जा सके। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। अमल शुरू करने से पहले बेहतर होता है एक पे जगह साफ का इंतखाब किया जाए जहाँ पे आप नकल करना चाह रहे हैं। दूसरा, दोपहर के वक्त करना इसमें बेहतर है, और रात के वक्त भी किया जा सकता है। तावीज़ जब बनाए पास कोई ना हो, तन्हाई में बैठ के बनाए। 7 तावीज़ पहले भी बना के रखे जा सकते हैं। रोजाना एक आग में कुछ जलाना होगा, और रोजाना भी एक बना सकते हैं। नापाकी में हरगिज औरतें नहीं कर सकती अमल, ऐसे दिनों में शुरू ना करें जब नापाकी शुरू होने का अंदेशा हो। छोटे छोटे तावीज़ हैं, एक बना के मैं दिखा दूंगा। इस तरह के 7 तावीज़ बनाने हैं। और एक आपके सामने आपको नजर आ जाएगा, उसके बाद आप पे ये इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, आप बना लेंगे। फिर इस तरह आपने सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना करें। कई लोग लाइनों वाला कागज इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। नियत करें सबसे पहले कि मैं फलां मकसद के लिए मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो मुझे इसमें कामयाबी मिले, मेरे वीडियो करीब कर दी है। कई लोग गिला करते हैं कि नजर नहीं आती, हालांकि वीडियो नजर आ रही होती है, वीडियो की क्वालिटी आपने कम की होती है। क्योंकि अगर बाकियों को नजर आ रही होती है तो आपको नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं।
شروع میں جیسے میں نے کہا نیت کرنا ضروری ہے کہ فلاں مقصد میرا مکمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ چاہے تو کوئی اور عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کے ساتھ بھی اور عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس عمل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کوئی عمل بھی۔ سمندر سوپ جو ہے وہ آپ نے بازار سے اس میں ضرور لینا ہے، اس کا اپنا اثر ہے۔ اس طرح یہ خانے بنیں گے، اوپر ایک لمبائی میں خانہ آ گیا ہے، نیچے آ گیا ہے، اور یہ درمیان میں خانے بن گئے ہیں۔ تقریباً یہ 20 خانے ہیں، اور اوپر اور نیچے ڈال کے 22 خانے بن جائیں گے۔ یہ لمبائی میں 2 ڈالے ہیں میں نے، یہ 5 5 5 5۔ یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک لکیر لگے گی، یہاں پہ 3 1 9، 3 1 9 ادھر سے چلنا ہے، 9 1 3 نہیں ہے، 7 1 8، اور یہاں 1 1 1، یہاں سے شروع ہو گیا یہ۔ اب یہاں پہ آنا ہے آپ نے، قاف قاف، لام لا، یا، الف، با، عین، 3 صاد، عین، با، 4 8 9، واو، طوے، 4 1۔ اور یہاں پہ آپ نے اس خانے میں یہاں پہ میم لکھنا ہے۔ یہاں تک مکمل ہو گیا یہ۔ اب یہاں پہ آنا ہے اس خانے میں۔ اب اس جگہ پہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے، تحقیق، تحقیق یہ ہے، یہ تا ہے، تا خا قاف، یا قاف، رغبتی، لا، غین، با، تا، یا۔ اور یہاں پہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی نہیں ہو رہی، شادی، خو، اردو میں لکھ دیں چاہے کسی زبان میں لکھ دیں، یا یہاں پہ مثال کے طور پہ محبوب، راضی، خو، یہ بھی نہیں، محبوب، محبت کرے۔ جو مرضی اس جگہ پہ آپ نے لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، یہ ایسے ہی آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے، اب یہ جو ہم نے یہ تھے سمندر سوک کے، ان کو آپ نے لے لینا ہے، ان کو ایسے لے کے اس طرح آپ نے جیسے چھوٹی پولیاں بنا لی جاتی ہیں، جیسے مرضی طے کر سکتے ہیں۔ اس کے درمیان میں بیج آ گئے ہیں۔ اب اس کو آگ میں رکھ دینا، چاہے چولہے پہ رکھ کے دیں چاہے ماچس سے جلا دیں۔ عید تعویذ میں جلائے بھی دیتا ہوں، جلا کے دکھائے دیتا ہوں کہ کس طرح یہ جلے گا۔ تو
دوبارہ اگر نہ جلے ویسے بہتر ہوتا ہے اس کو چولہے پہ جلا دیا جائے، چولہے پہ رکھ کے اس کو جلانا بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح جب یہ گولی کی طرح بن جاتا ہے تو اس کو ذرا جلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب سنگل کاز ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی تعویذ ہو وہ آسانی سے چلتا ہے، اس لیے چولہے پہ جب اڑاتے جلاتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے ڈل جاتا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے چلنے کی آواز بھی آئے گی آپ کو تھوڑی تھوڑی۔ سمندر سوپ کے دانے جو ہے وہ جل رہے ہیں، اس طرح آپ نے اسے اچھی طرح جلا دینا ہے۔ باقی بہت مجھے رب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ سوال ذہن میں آ رہا ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اگر جواب نہ ملے تو پریشان نہ ہو، سوال جواب والی ویڈیوز موجود ہے، ویسے کوشش کروں گا ضرور جواب دوں۔ ان میں نے بڑے اہم سوالوں پہ جواب دیے ہوئے، وہ ضرور دیکھا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کے مسئلہ سمجھے۔ فائدہ الحمدللہ اس چینل سے ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں بڑی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں، اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نقلی ہے۔